Ito pala mga bossing yung laro natin nung isang gabi. Yung pagkatapos natin maglaro napa food trip. Kaya ito na mga bossing, mga ka-team uwak. Please watch this. Kung ayaw nyo naman, skip this na lang. Yun lang. Love you all. Mwah, chup chup. Alright. Lamang isa ha? Lamang isa. Dalit man. Wow! Ka din! Pre! Tatlo! X-ray? Oo. Malagyan yung buwang lagi. Hello guys. Shout out sa mga tropa natin dyan nanonood ng Viva Max. Sige ng panilaw, murag yung how. Pagod. Pagod. Kiram na. Pagod na. Ha? Besta ako, pero sabi ka. Son. Dalawa ka dyan. Di ba? Nice game. Ayos. Nice one. Ano mo? Kami. Down. Kami. Uy, game. Kita? 9. Ay! Trisik. Okay, meron yan. Tek. No. Pa. Nice pass. Last na. Tapos ayun. Yo. Ayun. 5-4, sana lang. Aywa. Si. Patay kay ba yan? Tira! Ayun eh. Tayo nakaibay kanina pa eh. Bang! All 6. Yun.
Ay, patay. Alas 2 pa lang eh. Ay, sorry. 2:14. Patayin na kayo yan. Ano yan? Yun! You know? Chase that. Sundot. Patay! 3 set. Yan, ganyan. Yun! Ikaw. Patay. Naka. Ito nga yung gumita. Yun, nabutas din. Tuloy baga? Oo, tuloy yun. Parang laro lang eh, no? Oh, patay. Oh. Ayun. Hala. 5-3. 5-3. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Patay, niliwan eh. Ayun, oh. Patay. Play daw, sabi ni Coach. Play. Diretso mo na, bay. Diretso mo, ha? Nice. Ayun lang. Dalim. Yari na. Ayun. Ayaw pa rin. Isa pa. 7-4. Patay. Sige. Ayun, no? Dos mo, pre. Okay. Okay. Nice D, Bert. Nice D. Dikit, Bert. Dikit. Dikitan mo. Huwag ka susundot. Dikitan mo lang. Patay. Ayun lang. Naiwan. Nice game. Patay. At pagkatapos nga ng ating laro, eto, food trip tayo. Shoutout sa ating mga tropa dyan. Yun lang, salamat. Thanks for watching. See you in my next vlog.